Exercice 27, page 106. Reproduisez ce circuit et rajoutez un voltmètre qui permet de mesurer la tension au bord du conducteur ohmique. Et un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant principal. Là, il y a un voltmètre pour mesurer la tension au bord du conducteur ohmique. وين الكوندكتور اوميك؟ هدول اثنين كوندكتور اوميك، وين اطرافهم؟ possèdent deux bornes A et B. لكن pour brancher un voltmètre, le voltmètre, le rôle du voltmètre mesure la tension au bord d'un conducteur ohmique au bord d'un dipôle branché en dérivation entre ces deux bornes. كيف بدي اوصل الفولتمتر branché en dérivation؟ الفولتمتر كيف بدي اوصله؟ لكن هو عم بيطلب مني ارسم فولتمتر بدي افحص فيه الكوندكتور اوميك، تنسيون au bord de conducteur اوميك. هيدا الكوندكتور اوميك. كيف موصولين بالاول؟ برانشي en dérivation. كيف عرفت انه برانشي en dérivation؟ عندهم même borne. Le R1 possède borne A et borne B. R2 possède borne A et possède borne B. Donc R1 et R2 branchés en dérivation. R1 et R2 branchés en dérivation. Possèdent même tension. Pour mesurer la tension à l'aide d'un voltmètre, il faut brancher ce voltmètre à ces deux bornes. هون وهون. هيدا فولتمتر. من ميلة النيجاتيف شو بدي احط له؟ كون. Un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant principal. وين في عندي intensité du courant principal هون؟ هيدا الخط في intensité du courant principal وهيدا الخط في intensité du courant principal. معناتها يا هون بدي احط ampèremètre. L'ampèremètre mesure l'intensité d'un courant branché en série dans le circuit. Que veut dire en série dans le circuit؟ معناتها شو بيجي بعمل؟ ببحيها هون مطرح ما قلت انه هيدي A وهيدي الكم وهي لكن l'ampèremètre branché en série dans le circuit, le voltmètre branché en dérivation entre deux bornes. B. On prend R1 égale 39, R2 égale 68. R2 égale 68 ohms. La tension au bord de l'ensemble est U égale 12 volts. La tension aux bornes de l'ensemble. La tension aux bornes de l'ensemble. هيدا l'ensemble. Aux bornes de l'ensemble, يعني UAB égale 12 volts. أو UPN. لأنه هون ما في عندي شيء وهون ما عندي شيء. Calculer les intensités I1 et I2. Calculer I1 et I2. من جديد لما بيقول calculer I معناتها عندي ثلاث احتمالات. يا loi d'unicité هيدي علامات série. Il y a une loi d'additivité, dérivation. Il y a une loi d'Ohm. La loi des conducteurs ohmiques. لكن عندي ثلاث احتمالات. Il y a une loi d'unicité إذا كانت السيركوي en série. Il y a une loi d'additivité إذا كانت السيركوي en dérivation مثل هيدي الحالة. Il y a une loi d'Ohm بكوندكتور اوميك. طبعا انا يا وين يا ليكا هون. يا وين رايحة؟ على R1 كوندكتور اوميك معناتها دابري لا لوا d'Ohm. دابري لا لوا d'Ohm R1 اي tension عندها UAB. UAB égale R1 fois I1, c'est-à-dire I1 égale
UAB sur R1. I1 égale UAB sur R1. I1 égale 12 sur 39. طلعوا لنا جواب لهيدا. تاني وحدة كمان I2 UAB لل R2 معناتها d'après la loi d'Ohm UAB égale R2 fois I2. I2 égale UAB sur R2. دايما أنا بدي I2 R2 coefficient لل I2 معناتها R2 بدها تنزل لتحت. I2 égale UAB c'est 12 sur R2 68. كمان طلعوا لنا جواب لهيدا. برجع بيقول لي calculer quoi? calculer I. كمان الاي السادة نفس الحديث. يا loi d'unité, يا loi d'additivité, يا loi d'Ohm. الاي traverse un conducteur ohmique. I traverse un conducteur ohmique. لا ما لها علاقة بالconducteur ohmique معناتها ما في loi d'Ohm. طيب شو في عندي انا السيركوي عندي اياه شو هي en dérivation maintenant en série. كونها en dérivation معناتها عندي loi d'additivité des intensités du courant. D'après la loi d'additivité des intensités du courant, I égale I1 plus I2. طبعا الاي وصلت لهون. هيدي الاي وصلت لهون. شو صار فيها؟ انقسمت طريقين. لعندنا ديريفاسيون I1 plus I2. I égale هيدا الرقم اللي اعلى وهيدا الرقم اللي اعلى مطلعه بنحطه هون. La résistance R du conducteur ohmique. La résistance R du conducteur ohmique est donnée par R égale U sur I. Partie ici. R égale U sur I. R équivalente, la résistance R du conducteur équivalente. R équivalente égale U sur I. Calculez R. Calculez R. U sur I. أي U. طب كتير منيح شو عم بيطلب. أي I منهم. الإي ديبيتي par la pile. بدنا هيدا R équivalente هون. ما راح حاطين U. هو طالبين مني R équivalente. égale quoi? U sur I. أي U منهم وأي I منهم. دايما الوضع بدي حدد أي U أي I. الU الAB ليكا. الPN هي ذات الAB. يعني إذا شلت هيدول الاثنين حطيت واحد محلهم. شيل هيدول الاثنين وحط واحد محلهم صار R équivalent. Quel courant traverse le R équivalent? دايما نتذكر الصور. Traverse par I. Donc U égale RE égale 12 sur الجواب اللي طلع معي هون. هشوف مضيع الكالكولاتريس. حبوب حبوب وين الكالكولاتريس؟ إذا بقى أشوف واحد ماسك الكالكولاتريس تحس. Douze divise 39 égale 0,3 ampères. 12 divise 68 égale 0,17. 0,3 plus 0,17 égale 0,47. 0,47 25,5 ohms. Vérifiez
le résultat précédent. Vérifier le résultat précédent. هيدا الريزولتا précédent. عم نحكي عن البارتي دي نحن. Vérifier le résultat précédent. Donnant la résistance du conducteur ohmique équivalent à deux conducteurs associés en dérivation. يعني جيب لي R équivalente من وراء الفورمول. R équivalente égale كم عندي كوندكتور اوميك؟ انا ما عندي غير اثنين برانشي اون ديريفاسيون، لكن اهم شيء اكتب هالكلمتين R1 et R2 branchés en dérivation. R équivalente égale dérivation. شو الفورمولا اللي عليهم؟ ضربا على جمعا، لانهم بس اثنين، ضربا على جمعا. R équivalente égale 39 fois 68 sur 39 plus 68. Laquelle 24,7 à peu près 25 ohms égale 25 ohms.